to. Video guys. First vlog Kailan guys. to ginawa, Loy? Ayun o. Loy, kailan to ginawa? Ibigay mo yan. Ibigay mo yan. Ganyan sabi ni... first video pa lang to guys. Galing niyo mag-vlog niya. Nasa Sigsag Road kami guys. Nasa bituka kami ng manok. Dito dumadaan yung bus pag late eh. Dati ngayon bawal na. Yun guys oh. Kita niyo yan? Tapos tamuhagin ito. Yan oh. Nadyo kong bitas. Sigsag Road yan guys. Kita niyo yan? Ito ka, sa gitna para kita mo yung sigsag. Yan guys oh. First video pa lang to. Doon ang kita sa... Ba't sigsag, naglalag na guys. yan? Doon guys, kaliwa guys. Daming ano doon guys. Ito kang manok. First video sa cellphone niya. Sa cellphone niyang bago. Guys. Guys, bago yung cellphone ko guys. Bago yung cellphone Bago cellphone mo guys, lag agad guys pag nag-video guys. First video nga daw. Dami kasi dinadownload eh. Happy mood pa. Guys, first video ko. Ang pangit ng cellphone ni Prince Ma, naglalag na.